hapit na gyud ang Pasko. Ingon pa sa gisulti sa uban, naabot na kini nga panahon sa tuig ug kita mapasalamaton sa Dios sa paghatag kanato og kinabuhi. Kinsay na ay kinabuhi karon? Buhi mo. So mapasalamaton kita sa Dios nga gihatagan pa ta og kinabuhi, pagpaluyo kanato, sustaining us. Pagpaluyo kanato, pagdala kanato niining panahona. Ang Dios maayo ug maayo gyud ang atoang Dios. Amen. Karong 2024 hapit na mahuman, hapit na matapos kining tuiga ug naglantaw kita sa 2025 ka tuig na pod. Ug magampo kita nga ang 2025 mahimong usa ka maayo ug mabulahan nga tuig alang kanato sa matag usa. Amen. Kung naaman sa atoa naatay mga prayer request nga wala pa natubag sa Ginoo karong 2024, paabuta lang. Lantawa sa 2025. Amen. Amen. Niining panahona, tuguti ko nga akong ipamulong ang mensahe ni Pastor sa matag usa kanato kay hapit naman ang Pasko. Iyang giuluhan ang kining mensahe nga pagsaulog sa labing kahibulungan nga adlaw. Celebrating the most wondrous day. So magampo kita. Ginoong Dios nga gamhanan sa tanan. Daghang salamat nga imo kaming gidala ug dalhon sa tuig 2025. Daghang salamat sa 2024 sa imuhang kamaayo, sa imuhang grasya, sa imuhang gugma, sa imong pagkamatinud-anon sa matag usa kanamo. Daghang salamat ingon man sa mga panalangin nga imong gibubo kanamo Ginoo. Sa kusog, sa kabaskog, sa proteksyon, sa probisyon. Daghang salamat o Dios nga karong tuig 2025 among masinati Ginoo ang imuhang kamaayo, ang imuhang gamhanang kamot nga mulihok sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ug ikaw lang gyud Ginoong Dios ang mahimaya sa amo ang kinabuhi. Daghang salamat Ginoo sa imong mensahe karong kabuntagon. Ingon man akong ampo nga imo kining panalanginan nga sa amo ang pagdungog, amo kining madawat sa tibuok namong kasing-kasing ug among timan-an Ginoo kung unsa ka maayo ang among Dios nga gipangalagaran. Among makita o Dios nga matinud-anon ka sa tanan nimong mga panaad sa matag usa kanamo. Ug ikaw Ginoong Dios ang mahimaya sa amo ang kinabuhi. Ikaw Ginoo ang mahimaya sa amo ang tunga sa among mga buluhaton. Sa pangalan ni Jesus, panalangin ni o Dios ang imong mga pulong karong kabuntangon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So kinahanglan natong sa ulugon kanunay ang pagkatao sa atoang Mesiyas. Unsa kuno? Kinahanglan natong sa ulugon kanunay ang pagkatao sa atoang Mesiyas. Mga 3 ka adlaw na lang gikan karon magsaulog usab kita sa Pasko. Ug palihog ayaw kalimti ang atong candlelight communion service karong Martes 5:30. Sayo-sayo, dili 6:30, 5:30 kay para sayo ta magsugod, sayo pud ta makauli kay traffic na ang Davao. No, traffic na ang Davao. So kung magsugod tag 6:30, mahuman ta og mga 10, inigabot ninyo kapuyan na mo mag-celebrate og Noche Buena. Kay gikapoy na mo sa traffic. So mauna nga magsugod ta og 5:30 atong sa ulugon ang tanan, ang adlaw sa natawhan sa atoang hari. Kabaluta nga ang Pasko usa ka malipayon nga okasyon nga kinahanglan nato nga sa ulugon nga mga Kristohanon. Kung moingon ta nga Kristohanon ta, kinahanglan nga atong sa ulugon ang Pasko. Kinahanglan tang magmaya. Hello, mga igsoon. Kinahanglan tang magmaya, kinahanglan tang magmalipayon, kinahanglan tang magsadya. Ingon man, kinahanglan nga mohatag pud ta og mga gasa. Dili na to hunahon nga ay Pasko. Hala, daghan ra ba ko kaayong mga kinugos? Kasabot mo kinugos? Inaanak. Daghan ra ba ko? Nahimo na hinuong burden
ang pag-abot sa Pasko. Makita na to sa Facebook, niingon nga, inaanak, mahimo ba? Dagan mga post-post ba? No, mga kabahin sa mga inak. Mura hinuon og ang mga inaanak, nagpalimos sa mga ninong ug ninang. Hello? Murang nahimo na hinong burden sa atua. Imbis nga kita magsadya, magmalipayon kita, kay naabot na ang adlaw sa atuang hari, nahimo na hinuong bugat sa atuang hunahuna. Kaya ang atuang focus manggod ang mga regalo. Hello? Hello mga igsoon. Ang Pasko panahon kini sa kasadya. Og kalipay tungod kay kini usa ka malipayong okasyon sa pagsaulog sa pagkatao sa atuang manluluwas. Amen ba mga igsoon? Makasubo tan-awon no nga naay mga Kristohanon o pundok nga mga Kristohanon nga ingon sila wala na sila nagsaulog og dili pod sila musaulog og Christmas. Katong naa pa mi sa Manila mga 1990s, naami border. Niingon siya niya, mga Kristohanon pud sila, pastor pud sila. Niingon sila nga, pag abot og Pasko, nag-decorate mi na amoy Christmas tree. Niingon sila dayon nga, naa di ay may Christmas tree? Magbutang di ay mo Christmas tree? Ingon ko nga, nga naman. Ingon siya nga, demonic man na. Satanic. Demonic, satanic, ug practice na siya sa mga pagan. Mo ilang giingon. Unya, mga one week ago, na ako'y gi-follow ba nga, maayo man po siya mutudlo sa deliverance. No? So, Amerikana ni siya, nagtudlo po siya nga Christians must not and should not celebrate Christmas. Kay ngano? It's demonic. Demonic kuno ang origin. Bisan ang mga balls, kanang mga Christmas balls, tanan, gihatagan na og meaning. So naingon ko, naapagyoy gihapoy mga Kristohanon nga ingon ana no, nga demonic kuno kung magbutang ta og kinsay na ay Christmas tree sa balay. Ang uban, wala. Christmas lights lang. Christmas lights. Nga naman wala mo yung Christmas tree? Ha? Ha? Kapoy o dekorasyon? Sa una gani sa probinsya namo, kabalo og magay. Kanang magay, mamulak man na siya, taas. Ana. Mo ni among himuong Christmas tree. Kanang papel di hapon, amo ng kaput-kaputon. No? Mo ni among garland. Ang among snow, perla. Kabalo mo, mga gulanger. Sa akong panahon, perla. Mo ni among butang nga snow. Okay. So, una ta mga kuan diha. Dirisa ta. Okay. Kining mga tawhana nga mga Kristohanon nga ingon sila nga dili na kinahanglan magsaulog og Christmas. Niingon sila tungod kay ang Pasko paganong kalihukan or paganong selebrasyon. Hello. Mao na ilang giingon. Sila na ingon nga kini nagagikan sa Celtic. Nakahinom dumadtong Celtic. Katong sa Halloween, di ba na aming panudlo si Pastor kabahin sa Celtic? Kato demonic yun do siya. Ningon sila, kini mga Kristohanon karon, ningon sila nga ang Pasko kuno gikan nag-originate sa Celtic celebration. Pero dili na tinuod. Ang pangutana nga mahimo, no? Kini ba nga selebrasyon pagano kung ang imuhang ikaw nakatutok kang Kristo? Kita ang mutubag. Sa Pasko bakin sa asa man ta nakatutok, asa man nakasentro ang atong kasing-kasing. Kang Kristo ba?
So kang Kristo dili na pagano. Hello. Ug angay lang nga i-celebrate ang adlaw sa kapanganakan sa atoang Ginoo. Hello. Kung kita man gani mag-celebrate og atoang birthday, how much more ang birthday sa atoang Ginoo, di ba? Hello. Mauna nga kini atong gipahayag nga ang atoang manluluwas sa Pasko, atong gipahayag nga ang atoang manluluwas miabot ingon nga usa ka tawo. Miagi siya sa natural nga proseso sa paglambo, sa iyang pagtubo sa tawo. Sugod sa pagpanamkon, sa sabakan, o paghimugso. Sabot mo himugso? Okay. Paghimugso human sa siyam kabulan, matikdi nga giingon ni Apostol Pablo sa Philippians 2 verse 5 to 8. Your attitude should be the same as that of Jesus Christ, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Atong tanawon ug atong timan-an nga kini gibuhat ang atoang Ginoo, gibuhat siya sa dagway sa tawo ug nakaplagan siya nga diha sa dagway sa usa ka tawo unsaon man kini magkapahimo nga wala siya matawo isip usa ka masuso. Hello mga igsoon. Karon ang pangutana, kay kining pagsaulog ba sa Pasko importante? Importante ba? Importante. Importante ba? Ngano? Kay kini nasulat sa Biblia. Kung dili ni importante, dili ni isulat sa Biblia. Hello mga igsoon. Apan kadaghanan sa mga tao nga mga Kristohano ningon sila ilang gisalikway kining selebrasyon sa Pasko. Kung ang Pasko dili tinuod, nganong isulat man ang pagkatao ni Jesus, ni Kristo, sa duha ka basahon ni Mateo o ni Lucas. Sa pagkatinuod si Lucas, sa mga butang sa mas taas pa ang asoy o detalye, kay iyang gisugdan sugad kang Zacarias o kang Elizabeth. Nagkinahanglan kini og mga duha ka kapitulo sa pagsulat mahitungod sa asoy sa pagkatao ni Kristo. Ug ang asoy ni Mateo nagtan-aw sa kinaiya ni Jose, usa ka matarong nga tawo nga nagplano sa pagdiborsyo o pagpakibugbulag kang Maria, sa dihang si Maria nabaw-an nga nagsabak. Sabot mo nagsabak? Nagsabak. Apan siya usa ka masinugtanon si Jose nga tawo sa diha nga ang manalunda nagpakita kaniya sa usa ka damgo aron dad-on si Maria sa balay ingon nga iyahang asawa. Kung ang asoy o istorya sa unang Pasko dili importante nganong mang gisulat pa kini sa Biblia. Nganong naapil pa man kini sa Biblia kung dili kini importante. Ug sayop ba nga ang pagsaulog sa Pasko? Sayop ba? Makita man nato sa kasulatan mahitungod sa pagkatawo ni Jesus. Siyempre dili sayop nga kita magsaulog sa Pasko. Amen ba mga igsoon? Atong tan-awon pa ang milagrosong pagkatawo ni Kristo. Ang paghimugso ni Kristo mao'y usa ka milagro. Amen. Usa ka milagro. Huna-huna nga ang usa ka batan-ong ulay. Siguro naa siya sa mga 14 o 15 nga panuigon kinsa wala gayod. Sexual nga relasyon sa bisan kinsang lalaki. Apan nagpabiling putli. Manganak og lalaki.
Kining tanan buhat sa Dios. Amen ba? Kining tanan buhat sa Dios, usa ka buhat sa iyang gahom aron matuman ang gilaraw sa Dios. Sa iyang hunahuna sa wala pa matukod ang kalibutan og kang kinsa iyang gipadayag kini nga plano sa iyang mga alagad, sa iyang mga propeta. Sa Isaiah, di ba, sa Isaiah pa lang sa Old Testament, gipahayag na sa Ginoo ang iyahang plano. So ngano mang dili ta malipay, ngano mang dili ta magsaulog og Pasko. Nga adlaw man ni sa ato ang manunubos. Hello? Si Jesus ang hinungdan sa okasyon sa Pasko. Di ba na yung Jesus is the reason for this occasion? Si Jesus ang hinungdan ni ining okasyon nganong kita makasilibrar sa Pasko. Dito nahitabo ang usa ka milagro ug syempre kini nahimong sayop, mahimong masayop. Kung ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing nakatutok lamang kay Santa Claus. Hello mga igsoon. Santa Claus, Rudolph, unsa to? The red-nosed reindeer. Unsa pa tong usa? Frosty the Snowman. Mali. Dili insakto kung ang ato ang focus sa Pasko mauning mga karakter. Santa Claus. Dili mahitugod sa Santa ang okasyon sa Pasko. Apan ang tanan mahitungod kang Hesus, kansang nagpakatao mao ang milagroso. Amen. Ang Pasko dili mahitungod kang Santa. Moingon na ta, di ba? Santa Claus is coming to town. Ha? Si Santa Claus na dili mga parents, mga ginikanan. Ayaw gyud tudluin ninyo inyong mga anak nga maghulat kay Santa pag alas 12. Magbutang-butang taog medyas sa atong mga hagdanan. Wala man ay problema, magbutang kag medyas. Pero ang amahan ang magbutang. Ang inahan ang magbutang. Kay magpaabot, maingon dayon ang mga ginikanan. Pag bad ka, dili ka hatagan ni Santa og regalo. Wa kay madawat nga regalo kung bad ka. Pero kung good gani ka, na ay regalo, daghang regalo. Unya, matag Christmas lang good ang bata. Kay matag Christmas lang man mo abot si Santa. Di ba? So, dili mao nga panudlo. Mao na nga ayaw gyud tudloi mga parents, ayaw tudloi ang inyong mga anak nga Santa Claus is coming to town. Nganong dili man lang nato ingon, isulti, Jesus is coming to town. Di ba na ingon pa, you better watch out, you better not cry. Unsa pa to? Better not pound, I'm telling you why. Santa Claus. Imbis na tanawa, gikawat ni Santa. Gikawat ni Santa ang selebrasyon ni Jesus. Hello? Hello mga igsoon. Si Jesus kanunay ang nag-una o nasa center stage siya sa atuang pagselebrar. Kinahanglan nga siya gyud naa sa sentro sa atuang selebrasyon. Og dili kini ang atuang selebrasyon dili kabahin mga igsoon, dili kabahin sa regalo. O kung naay manghatag sa inyo, salamat. Kung makadawat mo, salamat. Kung makadawat ta, salamat. Pero dili bot pasabot, kung dili ta makadawat, dili Pasko, murag dili lagi Pasko. Nga naman, kay nakatutok man ta sa regalo nga, nakadungog na ba mo, ana? Kumusta man atong pasaan? Murag dili man lagi Pasko, murag ordinaryo lang. Nga naman, wala man ko'y pinaskuhan nga nadawat. Ang bot pasabot, wrong mentality, wrong ang iyang pananaw, nga nakafocus lang di siya, nakatutok lang di siya sa regalo nga iyang madawat pag Pasko. Maunay sayop mga igsoon. Hello? Kinahanglan kita nakatutok sa Diyos.
kang Jesus. Hello? Atong itutok ang atoang kasing-kasing, ang atong hunahuna sa Ginoo, sama sa gipakita sa mga asoy sa Ebanghelyo. O karon iambit ni Pastor Kanato, nga inon siya nga kabalo bata, nga naay nagbago. Kabalo mo, nga naay nagbago sa Middle East. Sa Middle East karon, ang king, ang hari o ang prinsipe sa Saudi Arabia, mabasa man nato na, ang hari o prinsipe sa Saudi Arabia, open na sila. Open na sila na mag-decorate og mga Christmas decor sa Saudi Arabia. Natimani? Saudi Arabia. Og ingon man ang prinsipe, siya misulod pod sa usa ka simbahan sa Egypt. Niadto siya sa Egypt, nisulod siya sa simbahan sa Egypt. Christian church. Christian church, nisulod ang prinsipe didto. O kung kini ingon nga mahimo nang mag-decorate sa Saudi, kung sa una pa ni nahitabo, dakpon ang mga tao nga mag-decorate, ug dili lang dakpon, siguro patyon pa sila. Kay wala man dili na tugutan sa hari. Apan karon tan-awa na bag-o na gyud ang panahon. Muna mauni ang atong matanaw nato, makita nato nga hapit na gyud ang Dios mo abot. Kay kung ang ebanghelyo mukaylap na ni siya, murag imposible nga ang Saudi Arabia nga open sila sa Christmas. Magsugod sa Christmas. Muna nga dili kini pagano nga selebrasyon. Hello mga igsoon. Hello. Mauna nga atong makita ang mga Muslim countries na apoy ang Iran karon. Open pod sila sa Christmas. Bisan ang Iraq, na ay portion sa Iraq nga open sila. Pero ang ako'y nabasa sa Melbourne, Australia. Na ay mga store, murag mga SM, kung sa ato pa, sa Australia, nga dili na sila mag-display og mga Christmas, kabayan sa, related sa Christmas, kay ngano ang mga murag daghan man gud dito pong mga Muslim no sa Melbourne. So kung hapakon ang ilahang store. So naingon sila dili na lang daw sila mag-display og mga Christmas decor. Og wala na, dili na sila pud mag-display og mga Christmas tree sa ilahang mall. So makasubo no. Pero kini hinuong mga Muslim country, open sila. Open sila sa makita nato nga part ni siya sa evangelism. Amen. So kining mga pagbag-o sa mga pagbago sa Saudi Arabia, dili madugay nga sila mutugot nga naay magwali. Naay magwali sa kaluwasan. Ang Dios ra ang nasayod. Apan kini mao ang pagbag-o nga naghatag kanato og higayon sa pagpaambit sa kaluwasan sa tanan. Karon ningon si pastor, buot niyang mag-share kabahin niini. Kay sa matag Pasko, mao gyud ni iyang mensahe. Si Jesus ug ang pista sa pagpahinungod or Hanukkah. Feast of Dedication. Pista sa pagpahinungod. So ang kamaturan sa maong butang si Jesus. Kabalumanta si Jesus wala na tawo December 25, di ba? Nakabalo na ta? Really, wala siya natawo sa December 25. Basin siya natawo sa September or October. Panahon sa pista sa tabernakulo. Feast of Tabernacles. Apan, ang usa ka butang nga kinahanglan natong mahibal-an mao ang adunay usa ka minor feasts. Diling ni kauban sa mga major feasts, minor feasts sa mga Hudyo nga gisaulog sa ulahing bahin sa Nobyembre hangtod sa ulahing bahin sa Disyembre. Kini ang pista sa Hanukkah. Mao ni ang gi-celebrate sa mga Hudyo.
Feast of Hanukkah, o pista sa pagpahinungod, Feast of Dedication, nga nailhan usab nga pista sa kahayag. Unsa daw? Pista sa kahayag. Gipasidunggan pod kini ni Jesus kining adlaw samtang miadto siya sa templo niining panahon na diin ang mga Hudyo dili na kinahanglan nga moadto og magtigom. Atong basahon sa John 10 verse 22 to verse 23. Then came the Feast of Dedication at Jerusalem. It was, unsay nakabutang diya? Winter. Tiglamig, tingtugnaw. And Jesus was in the temple area walking in Solomon's colonnade. So talagsaon kini, mao lamang kini ang panahon sa kinabuhi ni Jesus nga miadto siya sa Jerusalem. Bisan pa sa pag-adto sa templo aron ipakita ang iyang presensya sa mga tawo. Diin kanang adlaw atong makita nga kini nahitabo sa tingtugnaw. Unsay nakabutang diri? It was winter. So tingtugnaw kini siya. Tingtugnaw sa ingon mga Disyembre sa pista sa Hanukkah. Gisaulog sa ikasyam nga bulan sa kalendaryo sa mga Hudyo o gitawag og Kislev 25. Kislev 25. Mao na December 25, Kislev 25. Ang makapainteres dire mao nga kung si Jesus natawo sa panahon sa pista sa mga tabernakulo, mubalik ta og siyam kabulan og kini magdala kanato sa panahon sa tingtugnaw, winter. Sa katapusan sa Nobyembre o Disyembre, mao kini ang labing posible nga panahon nga ang mga si Anghel Gabriel mibisita kang Maria aron ipahibalo ang pagpanamkon ug ang pagkatao sa Mesiyas. Mao nga ang butang, mao nga sa labing kalagmitan, si Jesus gipanamkon sa sabakan ni Maria sa panahon sa pista sa Hanukkah, Kislev. So human si Maria nakadawat sa mensahe ni Gabriel, mao gayud ang panahon nga siya miani. Ang but pasabot mga igsoon sa Israel manggod kung kanusa ka gipanamkon nahimo kang baby sa sulod sa tiyan o nabuntis sa sulod sa tiyan sa inahan, mauna ang pagsugod sa imuhang birthday. Ang mga Korean ingon anak pod nga pag anak nila dili sila ingon nga ay kuan pa lang ning bata. 1 year na dayon sila. So ingon ani pod ang Chinese pod ingon ana. Ang Chinese di ay pod ay. Ingon ana di ay pod. Ingon ana na brother Nong. Ha? Okay. So paggawa sa bata, 1-year-old na siya dayon. Kay nag-start man siya sa tiyan, katong naanay kinabuhi. No? So paggawas automatic nga 1-year-old na siya. So mauni nga miabot si Jesus sa kalibutan sa dihang gipanamkon pa lang siya ni Maria. Sa pagkatinud sa karaang panahon ang adlaw nga natawhan sa usa ka tawo giisip sa panahon sa iyahang pagpanamkon ug dili sa panahon sa iyahang pagkatawo, no? Katong nabuntis na diha na kay naa na may kinabuhi, no? So paggawas, paghimugso, 1 year na automatic. Nasabtan ba nato? Okay. So karon pipila ka tuig ang mga nilabay. Ningon si pastor nga nag-research siya, nagpanuki-duki sa Tagalog. Sabi ni Saya, nagpanuki-duki bahin sa Pasko ug Hanukkah sa katapusan. Ang unang magtutuo ni Jesus nga tanan kay mga Hudyo. Ang unang magtutuo ni Jesus kay mga Hudyo.
nagsaulog sa pag-abot sa Mesiyas sa Kislev 25. Sa iyang adlaw natawan dugay na nila kining gibuhat apan sa ulahi sa diha nga ang mga hintil, mga Gentiles misulod og nahimong mga magtotoo, nahimong magtotoo ang mga hintil, ang mga Gentiles. Ang selebrasyon nagpadayon. Bisan pa sa dihang ang paglutos batok sa mga Hudyo, pinaagi sa Roma, nahitabo og si Emperor Hadrian nga nagmando sa Roma nga ang sinugdanan sa ikaduha nga siglo, gidid-an ang bisan kinsa nga makig-uban sa mga Hudyo o muhunong sa pag-obserbar. Tanawa, sa bisan unsa nga may kalabutan kanila sama sa pagsimba sa Shabbat. Mauna si Hadrian, Emperor Hadrian. Mihunong sa pag-obserbar sa bisan unsa nga kabahin sa Hudyo. Og sila nangahadlok sa paglutos, lakip ang pagsaulog sa Kislev 25, December 25. Unsay nahitabo, imbis nga ang kaadlawan sa pagpanamkon ni Jesus gibalhin sa December 25. Mao ni ang hinungdan nganong nabalhin ang birthday ni Jesus sa December 25. Ang mga hintil nga mga magtotoo nagpadayon hangtod karon aron makalikay sa paglutos. Karon nakita ba nato kining duha nga adunay kalabutan, ang Hanukkah o ang adlaw sa pagpanganak kang Jesus? Makita ba nato ang Pasko o Hanukkah? Makita nato? Okay. So kitang tanan adunay rason. Kung moingon tam nga magtutuo ta, aduna kitay rason nga magsaulog sa kapanganakan o pagkatao sa ato ang Ginoong, sa ato ang Mesiyas. Walay bisan unsa nga makapugong kanato sa pagsaulog sa Pasko. Dili ang mga panudlo sa mga internet, online, nga niingon nga dili na ta angay magsaulog. Unsa may saulogo nato pag December? Kay pagan man kaya ni nga celebration. Hello? Dili ta magpadani sa mga panudlo sa online teaching. Kinahanglan grounded ta. Grounded and founded ang atuang mga panudlo nakabase sa Biblia. Kay kung dili mahimong matuis or matwist ang kamatuoran. Hello, mga igsoon. Hello, mga igsoon. Mauna nga walay bisan unsa nga makapugong kanato sa pagsaulog sa Pasko. Atong himua nga kalipay sa Pasko og kalinaw nga gidala niini maanaa sa atuang kasing-kasing kanunay. Pero dili lang niining panahon, dili lang matag Pasko nga naatay kalinaw, dili lang matag Pasko nga doon natay kasadya, doon natay kalipay. Maglingaw ta ngano man kini mahitabo lamang kausa sa tuig. Ngano man tang mag-enjoy every Christmas. Nag-enjoy ba ta sa Christmas? Hinay lagi. Nag-enjoy ta? Yes. Sa usa ka tuig lang gud ni, no? Sa usa lang ka tuig. Huna-huna nga ang kalibutan nagsaulog niini bisan nga sila. Ang kalibutan nagsaulog sila bisan sila dili sila magtutuo. Ang mga nasod, magsaulog sila og Pasko. Well, syempre kabalo man ta, commercialism, no? Kuan man na, negosyo man na, so magsaulog ka, mag-display ka, dagan man pong malmalit, di ba? So, ngano mang walay makapugong kanato sa pagsangyaw, sa pagkatao, sa Mesiyas, kaya ang iyang pagkatao, nagdala kanato sa pagpanunod, sa iyahang kamatayon, o ingon man pagkabanhaw. Ang gugma ug pagbati sa Ginoo dako kaayo
nga konektado kung wala pa na tao si Jesus. Just imagine, kung wala na tao si Jesus, wala siya nitubo, wala siya nagpabilin nga ninyo. Hello? Nagpabilin ba nga ninyo? O nila? Wala nagpabilin nga ninyo. Si Jesus, nitubo siya. Walay maihatag ang Diyos Amahan. Wala siya maihatag nga halad ang Diyos Amahan para sa ato ang kapasayloan. Hello mga igsoon, sa ato ang sala. Walay maihatag ang Diyos Amahan para matubusta sa ato ang mga sala, mga igsoon. Kung wala ni dako og nitubo na hamtong ang ato ang Ginoong Hesus. Amen ba? So ang mensahe sa mga anghel sa Pasko ngadto sa mga magbalantay kinahanglan naa sa ato ang kasing-kasing. Unsay nakabutang diha, the message of Christmas, angels to the shepherd must be in our hearts. Atong makita kini sa Luke 2 verse 13 to 14. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests." Atong makita ang hugpong sa pulong niingon diri, peace and on earth peace. Ug sa yuta kalinaw. Ingna daw kalinaw. Kalinaw o shalom sa Dios. Ang pag-abot ni Kristo maghatag og kalinaw sa matag usa. Ang kinahanglan niining kalibutana, kini mao ang kalibutan. Ang kalibutan walay pahulay. Walay pahulay uban sa tanang mga sala, sa mga kadautan, sa katalagman, sa panagbangi, mga bikil, mga kasamok, bisan asa na ay gera, atong makita karon, wa pagyud na human ang gera sa Israel, Syria, Ukraine ug Iran, Ukraine ug Russia, ug naapay uba ang Yemen. So naapay uban mga nasod, ang na-highlight lang kining mga dagkong mga nasod, pero naapay mga gagmay nga mga nasod nga naay gera. So mao kining kalibutan na kinahanglan og kapahulayan, rest. Tungod niini kay samok ang kalibutan. Unsa pa man naapay mga ang tagutom. Atong makita ang tagutom or famine kay nikaylap na labi na sa mga African countries or nation. Grabe ang tagutom. Sa atoa mahal lang ang bugas, pero walay gutom. Sakto ba? Mahal lang ang bugas, daghang bugas diha sa uyang gurin. Ha? Unsa daw? Mahal. mahal lang. Pero at least naay bugas. Sa Africa, wa gyoy bugas. Na ako'y nakita nga kining yuta gi ayag. Unya kadtong pinakapino, mao toy gilungag. Kapait. Pait. So mao na nga ang kalibutan nagkinahanglan og kalinaw. Ang shalom sa Dios. Amen, mga igsoon. Atong makita pod nga kining mga drogas. Mga drugs. Usar na pod. Sa ato lang nasod. Magsulti ta sa atong nasod, usar na pod ang mga, kasabot mo usar? Ha? Nibalik na pod ning mga drugs. Unsa pa? Kining pagbaligya sa bahin sa tawo, mga organs.
Kidney. Maog yun na yung number 1, kining kidney. Ibaligya. Unsa pa man, daghan pang mga butang nga ang kalibutan kinahanglan gyud og shalom sa Dios. Ug ang makahatag lamang niining shalom tinuod nga kalinaw si Kristo Jesus lamang. Amen. Ang solusyon dili politicians. Ang solusyon ang Ginoo ra gyud. Amen. Amen. Mauna nga kinahanglan nga si Jesus, si Kristo gyud labi na karong panahona. Si Kristo ang nakasentro sa atoang pagsaulog. Aron dili ta ma-distract sa atoang gisaulog. Amen. Kay balumba mo nga ang kalinaw, dili nato ni makuha. Dili ni nato maangkon kung walay pabor ang Dios nga anaa kanato. Kay ang kalinaw pabor na sa Dios mga igsuon. Daghang mga tao why satisfaction sa ilang kinabuhi nganuman wa may Kristo. Hello? Wa may Kristo. Mo nga ang kinahanglan lang gyud sa kalibutan si Jesus nga manunubos, si Jesus nga manluluwas. Amen. Unya nga naman nga dili nato sa ulugon ang iyang adlaw nga natawhan. O di ba? So atong tan-awon kining mga kining hunahunaa ug at sa mga paghubad. Luke 2 verse 14 ningon diri, glory to God in the highest. NLT, New Living Translation. Glory to God in the highest and peace on earth to those with whom God is pleased. Natanawa? Kung nalipay ang Dios kanato adunay kalinaw. Amen? Mao ni gibutang diri niingon siya, peace on earth to those with whom God is pleased, nalipay siya. In NCB, New Century Version, give glory to God in heaven and on earth. Let there be peace. Let there be peace among the people who please God. Ngag imong gipalipay, imong gihatagad og kalipay ang Dios kay imo man gihatagad kalipay, nalipay man ang Dios, aduna tay kalinaw. Aduna tay katagbawan. Amen ba mga igsoon? Amen. So ang pulong kalinaw diri sa Grego naghisgot sa kalipay o katagbawan. Mauusab kini ang mensahe nga gisulti sa mga anghel sa wala mamatay si Jesus sa krus. So sa ingon niini karong Pasko, tuguti ang shalom ug ang kalinaw ug ang Dios ang maghari sa atoang kasing-kasing. Ayaw pagkapuliki. Kabusawat magpuliki. Sobra ba ka busy? Hala, nagkapuliki, niya traffic pa kaayo. Sus, say, init na ang ulo. Diba? Kay nagkapuliki, hala, Pasko. No, nalibog na hinuan. So ayaw pagkapuliki nga mawala ang imuhang kalinaw. Kaniunay ibutang ang imuhang kasing-kasing sa Ginoo karong panahon. Sa Pasko ug sa inyuhang makaplagan ang tinuod nga kalipay nga gihatag niini. Mahibal-an nato ni sama sa usa nga gamay nga bata. Murag sama sa usa ka bata. Ay, Pasko, di ba? Kung naa kay kalinaw, Pasko na, di ba? Kisay nalipay kay Pasko na. Di ba? Ay, Pasko na pud. Di ba? Mingon ta? Ala, Disyembre, Pasko na pud. Di ba? Ingon anak ta? Kay daghan man pagkaon. Di ba? Excited ka pag Pasko. Karon, kung dili ka, maingon kang, maminaw ka adtong mga panudlo, nga pagano, gikan sa demonic, no?
Demoni ko nuning selebrasyon. Subo kayo imong Pasko, di ba? Imagine lang nato, kung way Pasko, di ba subo? Sabot mong subo? Sad? Magsubo ta. Kay nga naman, feel good nato pag abot sa Pasko, si Jesus good kauban nato. Every day kauban man nato si Jesus, di ba? Every day God is with you. Naa ka nato. Pero pag Pasko lahi gyud, no? Ambot lang sa inyo ha. Pag ha? Kay kami October pa lang moingon masyuhan nga, nanay, kailangan ha bago ako mag birthday, may Christmas tree na tayo. Kasi preparation daw sa Pasko. October pa lang, nagbutang Christmas tree. Kaya nga naman, excited. Lahi gyud, lahi ang presence pag abot sa December. Hello? Hello mga igsoon. Na-bless ba mo, ani? Amen. So sa ingon ni ini, karong Pasko, tuguti ang shalom, ang kalinaw sa Dios, ang maghari sa atoang kasing-kasing. Tuguti siya, nga siya ang maghari sa atoang kasing-kasing. Ug ano na, aduna pay usa, kabutang, nga gisulti sa anghel, di ba? Ngadto sa mga magbalantay, sa mga shepherd. Magbalantay sa karnero, samtang iyang gipahibalo ang unang mensahe sa Pasko. Luke 2 verse 10, 11. The angel said to them, do not be afraid. Tanawa? Naingon ang anghel, ayaw kamo kahadlok. Pag-abot ni Jesus, ha? Ayaw kamo kahadlok. Ganiha kalinaw. Karon na pod, ayaw kamo kahadlok. Do not be afraid. I am bringing you good news that will be a great joy to all people. So tanawa nga ang pag-abot gyud ni Kristo sa kalibutan, nagdala og dakong kalipay sa tanang mga tao. Amen. Ang pagkahimugso ni Kristo, mao ang sinugdanan sa pagpahibalo sa maayong balita, sa bagong tugon. Ang maayong balita, gipahimutang nasukad pa sa pagkatao ni Jesus. Ang plano sa Diyos, nagpadayag na sa tanan. Napadayag na, ang plano sa Diyos, napadayag na sa tanan. Hallelujah. Ug unsa ang maayong balita? Unsa man ang maayong balita? Buene kini naghisgot og maayong balita sa Grego nga pulong mao ang ebangheliso. Ebangheliso sa Grego nga konektado sa ebanghelyon. Ebanghelyon. So ebangheliso konektado sa ebanghelyon nga nagpasabot sa ebanghelyo, gospel. Ang pulong ebanghelyo nagpasabot og maayong balita. Maayong balita sa pagkatinuod ang pagkahimugso ni Jesus. Konektado na sa ebanghelyo sa unsay giihalad ni Jesus sa krus. Mao ni ang gospel nga ihalad ni Jesus ang iyahang kaugalingon sa krus para kanato. Pagkahimugso ni Jesus. So iyang ihalad ang iyang kaugalingon sa krus, mga 30 ka tuig. Kay 30 years old man siya nagsugod sa iyahang ministry. 30 ka tuig human sa iyang pagkahimugso. Human ni ana og mao kana ang iyahang kinabuhi alang sa kaluwasan. Kaluwasan sa mga tawo ug kadtong makadawat niini makakaplag sa iyahang dakong kalinaw ug unsa man kalipay. Hallelujah. So kinsa man tong modawat kang Kristo, dawaton si Kristo, naa sila'y mabati nga kalinaw ug kalipay. Nga dili nila masabtan, nga dili mahatag sa kalibutan. Hello, mga igsoon. Unya pag-usab, unsaon man nato nga dili magsaulog niini. Kining tanan ba mensahe nagagikan sa pagano? Mao ni pangutana.
Kung ang mensahe magdala og kalinaw og kalipay, kini ba selebrasyon sa usa ka pagano? Siyempre dili. Mao kini ang mensahe nga nagtutok sa pag-abot sa Ginoo. Ug dili nato kalimtan taliwala sa atong pagsaulog. Dili kawato ni Santa ang atoang selebrasyon. Usab, walay labot si Santa sa atoang selebrasyon. Hello mga igsoon. Walay labot si Santa sa atoang selebrasyon. Isulat daw diha, nagtanaw online, walay labot si Santa sa Pasko nga selebrasyon. Walay labot si Santa og dili nato tugutan nga kawato ni Santa ang selebrasyon sa atoang Ginoo. Hello? Ang yawa o ang Santa alternatibo ni sila ni Jesus. Tanawa naghimo og pamaagi ang yawa nga naay alternatibo ang mga tawo, si Santa ba o ang Ginoo? Kung mayon ka nga ang sentro si Santa, na wala pa nimo tinuod na dawat ang Ginoo sa imuhang kasing-kasing. Kung mas mutuo pa ka kang Santa, wala pa gyud nimo mabati ang tinuod nga kaluwasan ni Kristo. Hello? Kinsay naay Santa sa panimalay? Natay Santa? Naalang mga santo. Unsa man ang santo? Kita, santo man ta. Hello? Unsa man ta? Mga santo man ta. Santo mo, dili. Ha? Santo man ta. Ayaw ng santa. Santo ta. Hello? Naamay ka ng santa. Ingon sila, naapoy mga Kristohano, sila nga, kanang santa kay Satan man na. At tanawa daw ng, ibutang daw, i-flash daw kanang santa. Kanang santa kay Satan no. Ningon sila. Nga naman, tanawag ko ng word nga santa, Satan. Santa, Satan daw, ningon sila. Busa mga igsoon, ayaw gyud mo pag-display og santa, bisa gamay lang. Murag ka ng ano, unsa na? Labubo, unsa na? Unsa na? Labubo. Hingon tong gabi, gahapon ba ni unsyo nga. Hala na ako'y nagpalit nga. Na ako'y napalit na pang prize sa children. Oh, unya. Labubo man di ay ni. Cute manggod na siya kanang maka-attract ba labubo di ay na. Kabalo na tagusan ng labubo? Huh? Kaning mga sikat nga bisag Kristohanon, di na ko, dagko kay mga labubo di rin. Niingon ang mga tao, hala, Christian man na sila nga namang daw labubo. Wala siguro sila kabalo. Di ba? Ana man, kung wala ka kabalo mo, palit mangyug ka. Di ba ka nang tinuod lang. Di ba? Wala, biya po ko kay balo ng labubo-labubo. Katulang sa Halloween, nang gawas ng mga labubo-labubo. Unsa din ang labubo? Tinuod, cute ba ya? Na? Cute biya, pero tanawa na danita bisag mga Kristohano, no? Di ba? Yan mga eksoon. Muna nga, dili ta magbutang og santa sa ato ang panimalay. Namoy santa? Sa inyong Christmas tree na santa. Wala. Okay. So, ang uban nato, moingon nga, kuan man na, idolatry. Idolatry daw. Mahimong idolatry. Kanibang, naamon tay bilen? Asi mabilin man ko. Naatay bilin, asa ganito? Ha? Nadia.
Bilen. May mo sila. Unya, nga naman mo magbutang-butang kuno mo og bilen. Idolatry man na. Ningon sila. Dili man na idolatry. Idolatry na kung muyukbo ka, mag-ampo ka, mag-anak ka. Hello mga igsoon. Ha? Dili na magbutang og ano eh. Reminder man na nga gipanganak si Jesus. Kinahanglan gani nga naatay nativity. Hello. Dili ka mo ampo. Dili nimo na ampuan. Dili na idolatry. Kay wala man na nimo giyukbuan. Kasabot mo giyukbo. Bow down. Okay. So, Diyos-Diyosan na siya. Naingon sila nga, Diyos-Diyosan mampud na, idolatry na, idols na. Dili na idols kay kana siya, dekorasyon raman na siya. Part na siya sa Christmas decor. Hello? Hello mga igsoon. Klaro ba? Okay, so, sa isip lamang at na-picture. Sa isip lamang, nga kini, pang-display raman pagpasundayag o dekorasyon, walay problema ni ini. Sama sa kining ato ang nativity set, no? Nga daa diri sa ako ang luyo, no? Ibutang ang atong ibutang kay ang espiritu ni Kristo diha sa nativity. Mas nindot manggani ning atong makita kining nativity kaysa tinuod gyud ningon si pastor, asa man gipanganak ningon nga. Dili man sa pasungan, sabot mo pasungan, manger. Dili man tinuod kun ingon si pastor. Moingon kog kuno kay si pastor man ang nagtuon. Di ba? Ingon siya nga, dili ingon ana ang way nga gipanganak si Jesus. Naadyoy naggibutangan lang na og drama. Nga na siya. Subot pasabot mga igsoon, pang-remind lang sa ato, pagpahinumdum lang sa ato, nga gipanganak si Jesus para sa matag usa nga nagkinahanglan og kalinaw og tinuod nga kalipay. Amen. Atong ibutang ang ato ang espiritu ngadto kang Kristo. Atong ikonektar ang ato ang kaugalingon kang Jesus. Mao na nga kung makita nato, mag-ampo ta. Mag-ampo ta, magpangita ta, we seek God. Atong basahon sa Christmas. Atong basahon ang Christmas story. No? Christmas story. Labi na sa unang Pasko. Ug atong mahibalaan, mahitungod sa Hanukkah. Nakasabot naman kabalo naman tag Hanukkah, di ba? Kanang 9, kini dili man ni siya 9. Katong sa Hanukkah, 9 candlestick. Okay, ayan. So sa Hanukkah, ato ang sindihan, atong dagkutan, ang middle na kandila. So naay man na siya miracle pod story ang Hanukkah. Dili na lang nako isulti kay mataas na no. O kabalo naman ta, kabalo ta sa story sa Hanukkah, di ba? Okay. So dili na lang nako na isulti. So itudlo. So ang pista sa Hanukkah o pista sa kahayag karong tuig mahulog sa bispiras sa December 25. So, December 25 pata, pagkahuman pa sa Pasko, no? December 25, ang bispira sa, ang pag-celebrate sa Hanukkah. Matapos, ug mahuman ni siya sa bispiras sa bag-ong tuig. Busa, nagdungan ang Pasko ug ang Hanukkah. Kini ang magdasig kanato sa pagpasigas sa atoang Hanukkah kada gabii sa panahon sa Hanukkah pinaagi sa pagdagkot og usa ka kandila matag gabii, matag higayon. Okay, so kinsay naay Hanukkah? Naamoy Hanukkah? Mahimo man mon kung wala kanang katuganing kandila gani nga bilog. Unya kani sila pantay-pantay ang upat, dire ang upat. Ang tunga inyong ipatong sa plato o kanagang mangkok.
Kabalo tag mangkok, no? Ipatong sa mangkok, katong naas tunga, Hanukkah na. No? Hanukkah na siya. Mahimo na tang every night, atong sindihan ang atoang Hanukkah. Amen? So magahinta og panahon sa pagsindi nato sa Hanukkah, magahinta og panahon nga magampo. Magampo gyud ta. Kanang magampo ta sa tanan, magdayig ta, magpasalamat ta sa tanan nga gihimo sa Dios sa atoa karong tuiga. Amen. Og ingon man sa sunod tuig sa 2025. Murabag kanawang kisay nakatry nga inig kada adagkot magampo mo. Ang uban, i-try good ninyo. No? I-try ninyo nga magdagkot mo og Hanukkah. Okay. So, samtang nagkaon ka sa Noche Buena, magdagkot ka sa Hanukkah. Unya, magampo sa tanan. Pagampo para sa tanan, sa imong mga minahal sa kinabuhi, imong iampo ang ilahang kaluwasan, ang atoang mga, tanan ba ninyo mga igsoon, luwas na? Ha? Inyong mga relative, luwas na ba, tanan? Praise God, no? Ako, daghan pa. Okay. Muna nga, daghan pang ig-alampo. Daghan pang ig-alampo. So, sa panahon sa Hanukkah, inigdaggot, magampo ta sa kaluwasan sa atong mga minahal sa kinabuhi. No, nga sila, maluwas, makakita pud sila og kahayag. Ingon man, makasinati sila og kalipay, og kalinaw sa ilahang kinabuhi. Ingon man, sa panahon sa pagdagkot nato sa Hanukkah, atong ipahayag ang Aaronic blessing. Kabalo man ta sa Aaronic blessing, no? Kabalo ta? The Lord bless you. Di ba? Pirmi man na. Okay. So, Aaronic blessing, Aaronic blessing, naata sa pista sa mga kahayag karon. Hinumdumi nga si Jesus, mao ang kahayag, miingon nga atong kita pod gitawag nga kahayag, mao nga atong ipadanag ang atong kahayag. Hello? Atong ipadanag ang atong kahayag atubangan sa tanang tawo aron ilang makita ang atoang maayong mga buhat og karong Pasko. Mga lipay ta, magmaya ta, magbatunta sa kalinaw sa Dios nga naghari sa atoang kasing-kasing. Di ba naikanta, usually ato ning katawon sa candlelight, Christmas isn't Christmas till it happen in your heart. So ang Pasko, dili Pasko, dili nato maisulti nga Pasko kung wala gyud si Jesus sa atoang kasing-kasing. Una, sa Pasko karon nakatutok ang atoang espiritu, ang atong kasing-kasing nakasentro sa mensahe sa Pasko. Ayaw kahadlok sa Pasko, sa pagsaulog sa Pasko, i-welcome ang Pasko. Tungod kay i-welcome nato ang katawhan, pagkatao sa atoang Mesiyas. Amen. Natay nakatunan. Hallelujah. So, manindog ta. Amen. Okay. Pagpaka na ito ang Ginoo. Hallelujah. Let's worship the Lord. From heaven to the cradle, from cradle to the cross, let heaven and nature sing, this is our King. But the grave couldn't hold him,
nature sing, this is our King. From heaven to the cradle, from cradle to the cross, let heaven and nature sing, this is our King. But the grave couldn't hold him, our God is overcome. Let heaven and nature sing, this is our King. From heaven to the cradle, from heaven to the cradle, from cradle to the cross, let heaven and nature sing, this is our King. But the grave couldn't hold him, our God is overcome. Let heaven and nature sing, this is our. From heaven to the cradle, from heaven to the cradle, from cradle to the cross, let heaven and nature sing, Hallelujah. this is our King. Oh, hallelujah. But the grave couldn't hold him, our God is overcome. Let heaven and nature sing, this is our King. All hail the King. All hail the King. All hail the King. Glory be to you alone, King who reigns from the manger throne. My life, my praise, everything I own to Jesus, the King on the manger throne. Hallelujah. Glory be to you alone, King who reigns from his manger throne. My life, my praise, everything I own to Jesus, the King on the manger throne. Glory be to you. Sing it, church. King who reigns from the maker's throne. My life, my praise, everything I own to Jesus, the King on the Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Dagang salamat, Ginoong Jesus. Glory be to you alone, King who reigns from your manger throne. My life, my praise, everything I own to Jesus, the King on the manger throne. Sing it, holy throne. Glory be to you alone, King who reigns from his holy throne. My life, my praise, everything I own to Jesus, the King on his glorious throne. Pasalamatan nato ang atong Ginoong Jesus, ang atong manunubo sa atong kaluwasan. O dagang salamat, Ginoong Jesus, nagpakatao ka aron kami maluwas. Dagang salamat, Ginoo. Dagang salamat sa imong pag-abot na nagdala og kalipay, nagdala og kalinaw, nagdala og katagbawan. Hallelujah, hallelujah. Glory be, glory be, glory be to your name alone, O God. Glory be to your name alone. Oh, hallelujah.
Daghang salamat, O Dios. Daghang salamat. Oh, daikon ka, O Dios. Daghang salamat, daghang salamat. Daghang salamat, O Dios, sa imong dakong gugma sa matag usa kanamo. Nga imong gipakita, imong gipabati sa matag usa kanamo, Ginoo. Daghang salamat. Oh, we love you, Lord. We love you, Lord. And we praise you, Jesus. Daghang salamat, Ginoo. Daghang salamat sa imong kamaayo. Daghang salamat, Diyos, Amahan, sa imong dakong gugma nga imong gihalad ang imong bugtong nga anak nga si Jesus para sa among mga sala. Daghang salamat, daghang salamat. We praise you, Lord God. We give you praise, we give you glory, Lord, in your mighty name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Naaba diri karon nga wala pa nakadawat sa ato ang Ginoong Hesus, isip manunubos, isip manluluwas, ug aduna kay kahadlok, wala kay kalinaw sa imuhang kinabuhi. Imong nadunggan ang pulong karon ug buot nimo nga imong ihatag ang imong kasing-kasing diha sa Dios. Ug moingon ka nga buot na kong madawat ang tinuod nga kalipay, ang tinuod na kalinaw, ang tinuod nga katagbawan nga kay Kristo lamang makita. Kung anaa ka karon og buot nimong dawaton si Jesus, isip imuhang manluluwas, taas lang sa imuhang kamot. Taas lang sa imuhang kamot. Okay. Naa? Dali diri sis. Ari diri sa atubangan. Naa pa. Ayaw ka ulaw. Ayaw ka ulaw. Gusto nimo nga mabaw-an ang tinuod gyud sa meaning sa Kapaskuhan, karong Pasko. Kay Jesus ra gyud nato makita. Hallelujah. Mag-ampo ta.
Naatay pagabuhaton, sunod lang mo kay Pastor Billy. Si Pastor Billy kanang nasa likod. Kadali lang, naalang siya isulti. Naalang siya itudlo sa inyo, ha? Hallelujah. Pakpakan nato ang Ginoo.